थरे माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत रे बसी कथा हेउथिबा समय माँ पार्वती शंकर भगवान को पचारिले, प्रभु आपण तो आपणक सब भक्त मानकर मनोवांछा को क्षणकर पूर्ण कर दियंती। तेणु मो मनरे एक जिज्ञासा अछि कि आपणक कृपा पाइबा निमंते एमिति केउ व्रत अछि जे जाहाकु श्रेष्ठ मना जाइछि, जेउ व्रत पालन रे मनुष्य जीवन सबु कष्ट दूर होइथाए और आपणक कृपा लाभ करी मनुष्य उच्च फल प्राप्ति होइथाए। महादेव उत्तर देले, देवी आपण तो जानती मोर एक व्रत अछि महाशिवरात्रि। एही दिन जेउ भक्त सच्चा मनरे मोर पूजा अर्चना करे मु तार सबु मनस्कामना पूर्ण करिथाए। आज मु महाशिवरात्रि व्रत करी एक शिकारी भक्त चित्रभानुंकर कथा सुनाउछि। केमिति भक्त चित्रभानु अजाणतरे मोर पूजा करी मोक्ष प्राप्ति होइथिला। एकदा चित्रभानु नामक जने शिकारी थिले। प्रतिदिन जंगल को जाई पशु मानकु शिकार करी तार परिवार प्रतिपोषण करुथिले। थरे चित्रभानु शिकार उद्देश्य जंगल रे बुली बुली संध्या होई गला, किंतु कौनसी भी शिकार मिलिला नहीं। सेमिति भोक शोषरे व्याकुलित होई शिकार करिबा आशारे गोटिए पोखरी निकटरे थिबा बेलगछ उपरे चढ़ी बसिला। सेही बेलगछ मूलरे शिवलिंगटिए थिला, जहा कि सुखिला पत्रे ढांकी होइथिला, किंतु चित्रभानुंकु ए विषय किछि भी जणा नथिला। चित्रभानु अजाणतरे सेही बेलगछरु किछि बेलपत्र छिंडाई तळकु पकाई देले ओ ताहा आसी गछ मूलरे थिबा शिवलिंग उपरे पड़िला। एही प्रकारे सारा दिन भोक शोषरे थिबा चित्रभानुंक द्वारा शिवलिंग उपरे बेलपत्र चढ़ा जाई चित्रभानुंकर व्रत भी होईगला। एहा सुनी माता पार्वती कहिले, मु जानिछि प्रभु ए सबु आपणक लीला। आपण आपणक भक्तंकर सदा सर्वदा परीक्षा नेउतांती, जहा द्वारा आपणक भक्त को उत्तम जीवन प्राप्ति होइताए। भगवान भोलानाथ माँ पार्वतींक मुखरु एई कथा सुनी हसी हसी कहिले, देवी पार्वती मु एबे आगकु कौन हैला कहूछि। रात्रिर गोटिए प्रहर बीती जाइथिला। चित्रभानु शिकार आशारे ए पर्यंत सेही बेलवृक्ष रे बसी रहिथिला। किछि समय परे गोटिए मृगुणीटीए पानी पीबा पई सेही पोखरी कूल को आसिला। चित्रभानु धनुरे सरटीए जोखी मृगुणीटी को लक्ष्य करिबारु मृगुणीटी कहिला, रुह शिकारी रुह, मोते दया कर, मु गर्भवती अछि। तुमे एका संगरे दुई दुईटी जीवन हत्या कर नाही, एहा अन्याय अटे। दया करी मोते छाड़ी दियो। मु कथा देउछि, मु संतान जन्म देला परे शीघ्र ही तुम पाखकु आसीजिबी, सेतेबेले मते मारिदेव। शिकारीटीर एई गर्भवती मृगुणी उपरे दया भाव आसीगला। ता कथा उपरे विश्वास रखी ताकु छाड़ीदेला ओ भाविला आपरे अन्य कोनोसी पशु आसिले ताकु शिकार करिबी। किछि समय अपेक्षा करिबा परे आउ गोटिए मृगुणी सेई पोखरी आड़कु आसिला। एहा देखि चित्रभानु अत्यंत खुशी होईगला। मृगुणीटी पोखरीर निकटतर हेबारु चित्रभानु धनुरे बाण चढ़ाइला। शिकारी को देखि मृगुणीटी विनम्रता पूर्वक कहिबाकु लागिला, हे शिकारी भाई, मु मोर पति को खोजी बुलुछि, मो उपरे दया कर। मु मोर पति को देखा करी शीघ्र ही तुम पाखकु फेरी आसीबी, तापरे तुमे मते मारिदेव। एई कथा सुनी चित्रभानुंक मनरे पुणी दया भाव आसिला ओ भाबिले, आज एमिति कोन हेउछि, मो पाखकु आसुथिबा शिकारी को मारिबाकु मो मन चाहू नाही काहेकि। एतेबेले को रात्रिर अंतिम प्रहर शेष हेबाकु थाए। किछि समय परे आउ गोटिए मृगुणी ता निज संतान मानकु सांगरे नेई सेठारे पहुंचिला। शिकारीटी भाबिला, एथर एई शिकार को मु आउ जिबाकु देबिनी। किछि सुनिबा पूर्वरु एई शिकार पई मु मोर धनुरे तीर चढ़ाई दिए। लक्ष्य करू करू मृगुणीटी कहिबाकु लागिला, हे शिकारी भाई, मते दया करी छाड़ी दियंतु। मु मोर एई तीन संतानकु तांको पितांक दायित्व देई तुम पाखकु फेरी आसीबी। शिकारीटी कहिला, नाई नाई, तू मते बोका भाविछु बोधे। एमितिरे मु दुई दुई थर शिकार छाड़ी सारिलिणी। एबे मु तृतीय थर शिकार को हाथ छड़ा हेबाकु देबी नाही। तते छाड़ी देले मो पिला छुआ खाइबे कोन। एहा सुनी मृगुणीटी कहिला, भाई, तुमे जेमिति तुम पिलामानंकर कथा चिंता करूछ, सेमिति मोर मध्य मो पिलामानंक प्रति स्नेह ममता अछि। मोर छोट छोट पिलामानंक उपरे दया कर। मु मात्र किछि समय पई मोर जीवन भिक्षा मागुछि। मते विश्वास कर, मु एमानंकु तांको पितांको पाखरे छाड़ी शीघ्र तुम पाखकु फेरी आसीबी, कथा देउछि। एहा सुनी शिकारीटी कहिला, ठीक अछि, तो छुआ मानक पई मु तते आज छाड़ुछि, किंतु सेमानंकु तांको बापांको पाखरे छाड़ी तते शीघ्र फेरी आसीबाकु हेबो। एहा सुनी माँ पार्वती कहिले, तापरे कौन हैला प्रभु, कौन एई तीन मृगुणी आउ आसिले? भगवान शंकर कहिले, आगकु कथा एईपरि हैला। शिकार अभाव बेलवृक्ष बसी शिकारी चित्रभानु
मन दुखरे गोटे गोटे बेलपत्र छिंडाई तलकू पकाउଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲା କି ଏହି ମୃଗର ଶିକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶିକାରୀର ତୀର ଜୋଖିବା ଦେଖି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି 3ଟି ମୃଗୁଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛ, ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ମୋତେ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ପତି ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବି କିଛି କ୍ଷଣର ଜୀବନଦାନର ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କୃପା କର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମୃଗର କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ରାତିର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସବୁ କଥା ମୃଗ ଆଗରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ତେବେ ମୋର 3 ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର ଦେଇଥିବା କଥା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଛାଡ଼ିଛ, ସେମିତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବୁ। ଅଜାଣତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତା ହାତରୁ ଧନୁତୀର ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଚିତ୍ରଭାନୁ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ସାଗର ଭରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ମୃଗ ଓ ତାର ସପରିବାର ସହିତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ସତ୍ୟତା, ଏକତା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ନିରୀହ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ନିଜର ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ବ୍ରତରେ ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରତ କରି ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ବି ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସାଗର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପାନ କରି ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଦିନ ଜାଗର ଜାଳି ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ବେଲପତ୍ର ଓ ଫଳ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ଦିନ ଉପବାସ କରି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।